આ માતાજી સર્વ ભાવિક ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરનાર છે। ખાસ કરીને જેને સંતાન નથી હોતું એ ભક્તો અહીંયા આવે છે અને એની મનોકામના પૂરી થતા પોતાના બાળકના ફોટા અહીંયા મૂકી જાય છે। વર્ષમાં 1000થી પણ વધારે ફોટા મંદિરમાં લોકો મૂકી જાય છે। जय भवानी। आप श्री भवानी माताजी मंदिर सलाबतपरा डोडियावाड़ भवानी माताजीना मंदिरना दर्शन करी रह्या छो, जे 222 वर्ष प्राचीन छे। आजथी 222 वर्ष पहला अमारा वडवाओने माताजीए स्वप्न आपेलुं हतुं अने स्वप्नना आधारे माताजीने अमारा वडवाओए कूवानी अंदरथी बहार काढेला हता अने जे समये कूवानी अंदरथी बहार काढवामां आव्या ते समये माताजी सिंहनी गर्जना साथे प्रगट थया एटले सिंहवाड़ी भवानी माताजी कहेवामां आवे छे। ज्यारे माताजी प्रगट थया त्यारे दिव्य 2 पादुकाओ अमारा वडवाओने भेटमां आपेली हती। ए पादुका आज पण मंदिर में हयात छे, जेना दर्शन माताजीनी सालगिरी मागसर सुद छठने दिवसे थाय छे।